वेलकम पिलामाने मोर ब्रिलियंट ब्रेड दिका चैनल को देखो पिलामाने आमे आदि 40 प्लस क्वेश्चन आलोचना करिबा जनरल साइंस रो ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड पई जाकि अमल क्षारीय और लवण उपर 40 प्लस क्वेश्चन आज आलोचना करिया या हमर आदि शेष वीडियो तो मानक पई 40 टी क्वेश्चन रहउती ऑलरेडी एई लवण अमल क्षार उपर ऑलरेडी आपन मानक उपर 170 क्वेश्चन आलोचना करतला आज 40 टी लास्ट क्वेश्चन आज रहिछि टोटल आपन को एई टॉपिक उपर 210 टी क्वेश्चन आलोचना पिलाने करिछि देखो पिलाने आज प्रथम क्वेश्चन कौन होती है लास्ट वीडियो आज जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना भी सब्सक्राइब करूँ निम्नोक्त मध्य क्योंटे एक प्राकृतिक सूचक या भितर देखु कौटा एक प्राकृतिक सूचक रोचे लिटमस द्रवण गोटे प्राकृतिक सूचक राइट आंसर डी जेते बेले लिटमस द्रवण अम्ल कि क्षारीय होई न थाए सेते बेले तार रंग कौन होता है क्वेश्चन नंबर 2 पिलाने कौन कौन जेते बेले लिटमस द्रवण अम्ल कि क्षारीय होई न थाए सेते तार रंग किपरि होता है तार रंग सेते पिलाने नील लोहित होता है राइट आंसर सी फनेल फाथिलिन क्षारीय माध्यम रे क्यों रंग परिवर्तन होता है गोलापी रंगर परिवर्तन होता है निम्नोक्त क्यों धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करे नहीं निम्नोक्त क्यों धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करे नहीं ए यू राइट आंसर डी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी जो यौगिक सृष्टि करे ता संकेत केते Na2ZNO2 राइट आंसर ए भानिलाल रो गंध कार उपस्थिति रहे नहीं NaOH उपस्थित रहे राइट आंसर डी निम्नलिखित मध्य क्यों अम्लटी तेंतुली थाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों अम्लटी तेंतुली थाए टाटारिक अम्ल राइट आंसर बी लघु HCl CO3 सह प्रतिक्रिया कले निम्नोक्त मध्य क्यों लवण सृष्टि करे CaCl2 उत्पन्न करे निम्नोक्त मध्य क्योंटे एक दुर्बल अम्ल पिलाने कोदी या भीतर कोटा के दुर्बल अम्ल H2CO3 गोटे दुर्बल अम्ल राइट आंसर सी निम्नोक्त मध्यरु क्योंटे एक दुर्बल क्षारक MgOH2 राइट आंसर डी पिला माने जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना भी सब्सक्राइब करते एमती नुआ नुआ वीडियो पाइबापी मुझे भी वीडियो अपलोड करी तेने सर्वप्रथम पाइपर ओडिशा फॉरेस्ट रिलेटेड समस्त वीडियो चून पानी मध्य को अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कराइले निम्न मध्य क्यों पदार्थ सृष्टि हुए कोदी पिलाने जो चून पानी से अत्यधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करे कौन कौ पदार्थ सृष्टि होता है CaHCO3 2 सृष्टि राइट आंसर सी गोटे अम्ल गोटे क्षारक सह प्रतिक्रिया कले उत्पन्न पदार्थ दुटी नाम कौन लेख जल और लवण राइट आंसर बी निम्नलिखित मानक मध्य क्योंटी हाइड्रोनियम आयन संकेत HCO3 प्लस राइट आंसर सी मिल्क ऑफ मैग्नेशियर थिबा रासायनिक पदार्थ नाम कौन मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर डी क्योंटी अन्य तीन ठार भिन्न श्रेणीभुक्त कली चून राइट आंसर सी पिला माने
ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା pH ମୂଲ୍ୟରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ତାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କେଉଁଟିର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ pH 7 କମ୍ ଅଟେ? Na2CO3 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। ଆମେ ପାଟିରେ pH କେତେରୁ କମ୍ ହେଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 5.5। ଆମ ଶରୀରରେ pH ପରିସର କେତେ? 7.0 ରୁ 7.8। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। ଆମ ଦାନ୍ତର ବହିରାବରଣ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ? CH3PO4 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦଂଶନ ଫଳରେ ନିର୍ମିତ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ? ମିଥାନୋଇକ୍ ଅମ୍ଳ ପ୍ରବେଶ କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣ ଦଳୀୟ ଦ୍ରବଣ pH ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 23। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। 7 କମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। ନିମ୍ନିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଧାତୁକୁ ତୈଳମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? NaOH। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। କେଉଁ ଦଳ ଯଦିତ କପର ସଲଫେଟ୍ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଅଟେ? 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସି। CuSO4 5H2O। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ନୀଳରେ ପରିଣତ କରେ ଏହାର pH ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ହୋଇଥାଏ? 10 ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ ଅଣ୍ଡା ଖଳପା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହା ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ କରିଦିଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦ୍ରବଣ କେଉଁଟି ଅଟେ? କହିଛି 27 ନମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହିଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ HCl। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରତି ଅମ୍ଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି। NaCl ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ CO2 ପ୍ଲସ୍ NaD3 କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ? NaD4Cl ପ୍ଲସ୍ ଟେସ୍। ଏହି ସମୀକରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଉପଯୁକ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଉପଯୁକ୍ତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ଫ୍ୟାରିସ୍ ଓ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ କେଉଁ ଯୌଗ ଗଠିତ କରିଥାଏ? CaSO4 2H2O। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତଟକା କ୍ଷୀରରୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କଲେ ତା pH ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କମିବ pH ର ମୂଲ୍ୟ। କେଉଁ ଧାତୁ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି H2 ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରେ? ଦେଡେନ୍। ହେଲା ଜିଙ୍କ୍ କୁହାଯାଏ। ଜିପ୍ସମର ସ୍ଫଟିକ ଥିବା ଜଳ ଅଣୁ ସଂକେତ କେତେ? 10 ପିଲାମାନେ। ଏକ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣର pH ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 7। ଗାଢ଼ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ କ୍ଷାରକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇବା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ତାପ ଉତ୍ପାଦି। ଗୋଟିଏ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ୍ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ବଢ଼ିଲେ ତାର pH ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କମିଯିବ। ତାର pH ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। ବ୍ରାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ NaOH ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ନାମ କ'ଣ? କ୍ଲୋରା ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ଶୁଷ୍କ ସମିଶ୍ର ଚୂନ ସହିତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 38 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି Cl2।
କେଉଁଟିରେ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁ ନାହିଁ? ଖାଇବା ଛଡ଼ା ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ। 40 NaOH ଦ୍ରବଣ ସହ କେଉଁଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲବଣର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ pH ର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। କପର ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରୁ ଜଳର ଅପସାରଣ ଘଟିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଧଳା ହେଇଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ। NaCl2ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏଣ୍ଡୋ ନିକଟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? Cl2 ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଏହି ଟପିକ୍ରେ ଥିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ରାଶିର ନାମ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ।